मडगावचो आमदार गोयचो थोर सुपूत फ्रांसीस लुईस गोम्साच्या पुतळ्याक हार घालपाक पुरतो येता, पूण ताच्या घराचे रिस्टोरेशन आनी प्रिजर्वेशनाचे ताका पडलेंच ना। फ्रांसीस लुईस गोम्साचे घर ताब्यात घेवन केन्ना रिपेर करतले, सावियो कुतिनून सरकारा कडेन जाप मागल्या। फ्रांसीस लुईस गोम्स हो पोर्तुगेज काळांतलो सर्जन, लेखक, इतिहासकार, अर्थशास्त्रज्ञ आनी राजकीय शास्त्रज्ञ। कोळमा रोड रुइन्सांत ताचें घर आसा। हें घर एक दायज जावन रावलां। मडगांवचो एक्टिविस्ट सावियो कुतिनो सांगता ताच्या घराचें रिस्टोरेशन आनी प्रिजर्वेशन अजून जावंक ना। डेट पे डेट म्हणटात तशें थाराव पे थाराव पास करत गेले, पण अजून मेरेन भाजपा सरकारान हे बाबतींत ह्या दायजाचो विकास केलो ना। फ्रांसीस लुईस गोमेसाक एक मान फावो जाता एवरी इयर ह्या हितूंतल्यान। आतां फ्रांसीस लुईस गोमेस हाचें घर नावेली जन्म जाल म्हणटात, पण नावेली म्हणल्यार पॅरीश आमचे नावेली, कोलमा रोड म्हणटा तें मडगांव पडटा। इट इज पार्ट ऑफ मारगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी समजला। आनी ताजें घर आहा तें रुइन्सान पडलें आहा। आमी विचारपाक सोदता की ताजें घर कित्याक हें जायना, रिस्टोरेशन जायना आनी प्रिजर्वेशन जायना। 2009 वर्सा आमी रेजोल्युशन घेतिल्लें तें एक्वायर करून रिस्टोर करचें म्हणून। ताजे उपरांत आनीकूय रेजोल्युशन घेतलें आमच्या कावन्सिला फाटल्यान, दुसरी कावन्सिल येयला तर, पण आज पासून तें हें जायना। आज आमी पळयतात पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो मडगांवचो आमदार आसा, फाटली 30 वर्सां 2 फाटी, एक 17 मे आनी एक 30 सप्टेंबर, वर्सां 2दा फ्रांसीस लुईस गोमेसाच्या पुतळ्याक हार घायले शिवाय आनी कांयच करूना। इवन जी लायब्ररी जाल्ली आसा फ्रांसीस लुईस गोमेसाची ती हरशी हांगा जावपाक आशिल्ली, पण कितें तरी लँड डिस्प्युटा खातीर मागीर फायनली ती शिफ्ट करपाक पडली आनी चुकून ती मडगांव पावल्या। सो मडगांवचे आमदार जंय फ्रांसीस लुईस गोमेसाचो जन्म जाल्लो आहा, मडगांवच्या आमदारान त्या कांयच करूना, फक्त हार घातला। 30 सप्टेंबराक मडगांवां ताची पुण्यतीथ मनयली। मडगांवचो आमदार जो आतां परत विकासा खातीर भाजपात आयला, दिगंबर कामतीक सावियोची मागणी आयकयली। दिगंबरान फ्रांसीस लुईस गोम्साच्या दायज घरा विशीं कितें सांगलें पळोवया। पळय, ताजें घर आतांच हांवें सांगलें, ताजें घर प्रायवेट प्रॉपर्टी भितर आसा। ही प्रॉपर्टी आसा जॉयंट। हांवें तेन्ना उलयल्लो एक तांचो शेअर होल्डर आहा तो म्हजो आमी, ताका हांवें विचारलें तेन्ना की बाबा कितें करपा आसा। ताणें म्हाका सांगलें की आमचे फॅमिलीचें सद्या हें चालू आहा, म्हणजे तांचें डिस्ट्रिब्युशन बी कितें चालू आसा, तो पर्यंत आमी कांय करपाक शकना। 4 जाण काय 5 जाण भावते बी अशें कितें तें जातकीर मागीर पळोवया अशें ताणें सांगलें।